Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Hopefully you are in a good condition today. Welcome back to our English class with me, Mrs. Kartika Sari, your English teacher in the third meeting. Well, my student, there are two sentences in English. Dalam bahasa Inggris terdapat dua macam kalimat, yaitu active voice atau kalimat aktif dan passive voice atau kalimat pasif. So, our lesson today is about passive voice. Do you know about the passive voice? If you still confused about the passive voice, let me see the example. We can see the example. The example of active voice and passive voice. For the active voice, the example is Woody ate an apple. And for passive voice, the example is an apple was eaten by Woody. Can you see the differences? Bisakah kamu melihat apa perbedaan dua kalimat tersebut? That's right. Perbedaannya ada pada pola atau rumus kalimat itu sendiri. Active voice dan passive voice sebenarnya memiliki persamaan arti pada kalimatnya. Object, an apple, pada kalimat active voice menjadi subjek di kalimat passive voice dengan penambahan by pada objeknya. Singkatnya, active voice menyatakan subjek yang aktif melakukan pekerjaan, dan pada passive voice, subjek yang dikenakan pekerjaan. Pengertian passive voice. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Pada passive voice, subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melainkan subjek menerima tindakan. Berbeda dengan kalimat aktif, di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan. Active voice can be changed into the passive voice, but only for the sentence of transitive verb. Here are some formulas and examples of passive voice in English tenses. Well, my student, this is the example of active sentence and passive sentence in English tenses. The first is simple present tense. You can see there is the example of active sentence and passive sentence. The second is present continuous tense. There is the active sentence and passive sentence. You see carefully. Kamu lihat hati-hati bagaimana cara membuat kalimat aktif dan kalimat pasif. The third is present perfect tense. Yang ketiga itu present perfect tense. Juga terdapat rumus dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Dilihat baik-baik dan nanti kamu perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Ada dua contoh dan kamu harus memperhatikan juga formulanya. Yang keempat, simple past tense. Simple past tense juga di situ diberikan contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasifnya. Perhatikan baik-baik, dan ini semua dicatat di buku catatan kamu. Selanjutnya kita lihat yang kelima, past continuous tense.
kalimat aktifnya dan kalimat pasifnya juga sangat berbeda dengan yang 4 contoh tadi. Ini juga kamu catat di buku catatan kamu. Boleh di stop atau di pause lalu kamu catat ke buku catatan. Yang keenam, past perfect tense. Di sini juga berbeda kalimat aktif dan pasifnya. Berbeda rumus dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Silakan kamu perhatikan baik-baik di mana perbedaannya. Yang terakhir, simple future tense. Simple future tense diberikan 2 rumus kalimat aktif dan 2 rumus kalimat pasif. Ya, di sini kamu perhatikan ada yang menggunakan will, ada yang menggunakan to be, going to. Ini kamu perhatikan baik-baik karena ini merupakan tenses yang mempunyai rumus berbeda. Kalimat aktifnya ada 2 rumus, kalimat pasifnya ada 2 rumus. Semua ini kamu catat ke dalam buku catatan kamu. Well, my student, I think that's all for our lesson today. If you want to ask me about this passive voice, you can ask in our WhatsApp group tomorrow at our schedule. And for more information, you can see your LKS. There is passive voice 2 at page 12, and you can see the exercise at page 15. At page 15, activity 2 adalah tugas kamu. Silakan kamu kerjakan ya. I think that's all for this time being. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.